सेठी बहुत वरिष्ठ नेता भी थिले समस्त आगे से जो भाषा जो लैंग्वेज जो बॉडी लैंग्वेज जो फोपड़ा फोपड़ी जहाँ से करथिले एटा ग्रहणीय नुह 1.5 वर्ष हेलानी से मैंने मिसबिहेव करूछंती खाली ये नुह आउर गोटे 2 जण सस्पेंड हेइचंती ये आज्ञा मैडम भी गत 1.5 वर्ष हेलानी सी जो मु जो वीडियो कथा कहूथली सेटा गोटे कंप्लीट पब्लिक सभा थिला हमर खुर्दा डिस्ट्रिक्ट रो मीटिंग थिला जे से नवीन पटनायक और से वीके पांडियन भलिया लोकों को जो मन तुमको दाना पानी देइथिले विभिन्न पोस्ट देइथिले विभिन्न जगह तुमको प्लेटफॉर्म देइछन्ती विभिन्न न्यूज कॉन्फ्रेंसेस आपन बसाई बड़ बड़ स्टेज रे आपन को प्रेजेंटर हिसाब रे रखा है तुम केते न करिछन तांको पे एई बडी स्वार्थवादी माने जेतेबेले बीजेडी रु छट माने कटनी हे जिवो छटनी हे कि कटनी हे जिवो सेतेबेले बीजेडी भी गोटे माने जो जो रोगोटा हेइथिला कि जो जो असुविधाटा 2024 हेइथिला सेटा रिपीट हबनी 2029 को एई भली व्यक्ति माने हम पाखे नथिबे जे सर नमस्कार विश्वजित कहतली प्रतिदिन टीवी रु भाई नमस्कार प्रतिदिन नमस्कार सर गोटे बड़ घटना आज जितेबाला विजु जनता दल सस्पेंड करुच्ची श्रीमय मिश्र को एवं पूर्व आपण एने अनेक थर स्वर उत्तोलन करथिले एवं एने अनेक थर मध्य सत सामना को आसु बोली कहिथिले एवं आपण को मध्य अनेक समय लांछना दिया जायतिला तो सर याकु नेकी कोन प्रतिक्रिया रखिबे आपण कोन कहबाकू चाहिबे देखंतु मु प्रथम दिनरु मु जानिथिली मु सत्य पे लडुची मु जानिथिली जे मु गोटे स्वार्थवादी विरोध रे लडुची मु गोटे ओनली ओनली अनुकूल समय रे ए माने व्यक्ति आपण साथी रहिबे आपण दुखर साथी तो नुहंती माने तो मु 1.5 वर्ष हेलानी से माने मिसबिहेव करूछंती खाली ये नुह आउर गोटे 2 जण सस्पेंड हेइचंती ये मैडम भी गत 1.5 वर्ष हेलानी सी जो मु जो वीडियो कथा कहूथली सेटा गोटे कंप्लीट पब्लिक सभा थिला हमर खुर्दा डिस्ट्रिक्ट रो मीटिंग थिला सेठी खुर्दार सबु नेतृत्व थिले चेयरमैन टू धरी जिला परिषद चेयरमैन जिला परिषद समस्ते सेठी बहुत वरिष्ठ नेता भी थिले समस्त आगे से जो भाषा जो लैंग्वेज जो बॉडी लैंग्वेज जो फोपड़ा फोपड़ी जहाँ से करथिले एटा ग्रहणीय नुह फिर भी काहेकि तांको मन रे खेब अछि बोली से इंसिडेंट को हम छाड़ी देथिलु नले श्री नवीन पटनायक को भी से सब माने हमें इन्फॉर्म करथिलु और रखिथिलु डेटा जेमति कि समस्तिंगर मीटिंग सीसीटीवी रे जेमति रिकॉर्ड जो भी ऑफिस सेटा गोटे पर्टिकुलरली गोटे महिला को रिकॉर्ड कराउन और जो गोटे फंगस चैनल क्षेत्र मिसी जो कॉन्स्पिरेसी करथिले और 1.5 वर्ष हेला आपण देखिए प्रति 2 मास 3 मास रे से जेमिति हेले श्री नवीन पटनायक की बिजु जनता दल काहाकू ना काहा गोटे माने गोटे बाधिला भलिया कटाश पूरा एई भली मेसेजेस एई भली ट्वीट सब दल विरोधी को दलर को माने संगठनिक काम रे से प्रस्तुत नथिले आसु नथिले कोथरे पार्टिसिपेट नै किंतु विरोध रो सबुथरे विरोध रो स्वर सब बेले फाइनली जो एई जैसे श्री नवीन पटनायक और श्री वीके पांडियन भलिया लोकों को जो मन तुमको दाना पानी देइथिले विभिन्न पोस्ट देइथिले विभिन्न जगह रे तुमको प्लेटफॉर्म देइछन्ती विभिन्न न्यूज कॉन्फ्रेंसेस आपन को बसाई बड़ बड़ स्टेज रे आपन को प्रेजेंटर हिसाब रे रखा है तुम केते न करिछन तांको पे फिर भी जो यही 1.5 मास 1.5 माने यही सप्ताह हेलानी जो ड्रामा करुथिले मु जानिथिली जे श्री नवीन पटनायक पूरा पूरा न्याय रो लोक से न्याय रो मूर्ति से जेतले सब डेटा पाइबे से डेफिनेटली एक्शन नेबे मु 100% श्योर थिली से गोटे फंगस चैनल साथरे मिसी ए जो कथाटी मु ताकू बुलेई टाणी कुआडे कुआडे नै कि पहुंचे देले आज सब दुखर कथा होची से पुणी 3-4 जण 4टा 2-3टा महिला को प्लॉट करिकी कहिसंती जे जो भली माने कोन वेश्या वेश्या ना कोन शब्द लगेइछन्ती शंख भवन को पूरा माने एते तळ स्तर को पळै सर किंतु से बड़ कथा कहउछन्ती कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान सहित से सालिस करिनाहंती कि करिबे नै ये ड्रामा व्यक्ति तो गोटे काम करना जहाँ जो पोस्ट से पाई जहाँ भी से अलाउंसेस नहीं थिले जहाँ भी फेरे दो ना गवर्नमेंट को स्वाभिमान लड़ाई चलती ना तुम सब पोस्ट दया मिली तुमको बीजेडी रु श्री नवीन पटनायक रु फेरे दियो सब तक फेरे दियो सब से आम तो स्टेज आउ फेरे पारूनी कि आपन को माने आपण जो जोटी प्रोग्राम कर सेटा तो फेरे किंतु आर्थिक जो लाभटा पाई सब फेरे दो ना गवर्नमेंट को फेरे दिंतु आपण को सम्मान आम देखा चाहूँ ये स्वार्थवादी व्यक्ति मैंने गोटी गोटी की धरा पड़ुचंदी और से फंगस चैनल को मु बहुत बहुत धन्यवाद देबी सेबे भी देथिली एई ने भी दोछ सर दल आज एते बड़ पदक्षेप एमती चिन्हट कराओ हमको सर दल आज एते बड़ पदक्षेप लेछि एवं दल मध्ये कहूची जेतेबेले एवली गद्दार मान को चयन करी की जो हमको दउची बहुत बहुत धन्यवाद फंगस हो जी भी मैं ताको धन्यवाद दबाउ चाहूँ एमती कंटिन्यू करू एई भली दलाल एई भली ब्रोकर माने
ଏଇଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିରୁ ମାନେ କଟନୀ ହେଇଯିବ, ଛଟଣୀ ହେଇକି କଟଣୀ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ରୋଗଟା ହେଇଥିଲା କି ଯୋଉ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ଆମ 2024 ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ରିପିଟ ହବନି 2029 କୁ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବେ ଯିଏ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଯୋଉ ବିଭୀଷଣ କାମ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସିଏ କହିବା କଥା କି ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ ସେ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କହିଛି କେତେ କି ସେ ଶସ୍ତା, ମେମ୍ବରସିପ କେତେ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗାଇଡ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆହୁରି କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଇମେଚୁର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ର ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭାଇ। ତମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେବେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ସେବେ କହିଲେନି ମୁଁ ମେମ୍ବର ନୁହଁ। ତାପରେ ପୁଣି ୱୁମେନ ୱିଙ୍ଗ ରେ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା କହିଲେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ନୁହଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ହଉ କୋଉଠି ହଉ ତମକୁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନା କଲେନି ମୁଁ ବିଜେଡି ର ମେମ୍ବର ନାହିଁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ 2 କ୍ଲାସ 3 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ନଥିଲି ମୋ ନାଁ କାଢିଦେଲେ କଣ। ମାନେ କମ ଅନ୍, ମୁଁ କହୁଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟେବଲ ନାହାନ୍ତି ଏ ମହିଳା, ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟେବଲ ନାହାନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଚେକଅପ ଦରକାର, ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଦରକାର, କାଉନସିଲର ଦରକାର, ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଇମିଡିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ରିପୋର୍ଟ করে ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗ ଠିକ କରୁ। ସେ ଦଳର ତାପରେ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, କଣ କହିବେ ଏବଂ ଆରେ ଏଭଳି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଡେ 1 ରୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଠିକ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କିଏ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। କଥା ଖାଲି ମହିଳା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ କହିଥିଲି। ହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ, ଗୋଟେ ଲଢେଇ, ମାନେ ମହିଳାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମହିଳା, ସେମାନେ ଚାଲା କେତେ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିବେ, ଭିକ୍ଟିମ କାର୍ଡ ଖେଳିବେ, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିବେ। ମୁଁ କୋଉ ଭିଡିଓ କଥା କହୁଛି, ଶଙ୍ଖ ଭବନର ମିଟିଂ ର ଭିଡିଓ କଥା କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଭାଇରାଲ କିଏ ଗୋଟେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଧରିକି। ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଭଦ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଭାଇରାଲ କହିକି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ କଲା। ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାଡମ କୁ କିଏ ଗାଇଡ କରୁଛି, କିଏ ବୁଝଉଛି, ପଛରେ ଯୋଉ ବି ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ସେ ହାତ ହଟେଇ ଦେଇଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବି ଦଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବେ, କୋଉ ବି ଦଳକୁ। ଇନଫାକ୍ଟ ଖାଲି ମହିଳା ବୋଲି ୟାଙ୍କୁ ଟାଇମ ନିଆଗଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ସେମ ଜିନିଷ କୋଉ ପୁରୁଷ କରିଥାନ୍ତା, ମତେ ଲାଗୁନି ଯେ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ତ ଫିର ବି ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟର, ମ୍ୟାଟର, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହଉଛି, ସଶକ୍ତିକରଣ କରାହଉଛି। ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ପେସେଣ୍ଟଲି ସବୁ ପ୍ରୁଫକୁ ଦେଖିକି, ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଦେଖିକି, କିଛିଟା ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ନେଇ ସେମାନେ ବି ଯାହା ଯାହା ଫିଲ୍ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ମାନେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇଛି, ତାପରେ ଇଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ମୁଁ 110% ମାନେ ସିଓର ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛି, ମୁଁ ଜିତିବି ହିଁ ଜିତିବି। ସାର୍ ତ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ବଡ କଥା, ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଅଣ ଓଡିଆଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ଦଳ ଥିଲା ଏବଂ ଅଣ ଓଡିଆଙ୍କର ଇସାରାରେ ଏଭଳି କାମ ହଉଥିଲା, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡିଓ ପଠେଇଦେବି, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଟାଚ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନସିପ ବଢାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡିସାଇଡ କରିବୁ ଆପଣ ଏମପି ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇପାରିବେ ନା ଛିଡା ହେଇପାରିବେନି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେତିକି ପୁଲ ଅନ୍ କରିପାରିବେ, ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ଆଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମରୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଡର କରିପାରୁ। ସେବେ ଯେବେ ବି ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଛଡାଯାଏ। ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏତେ ଟେକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ପଠେଇବି, 2-3ଟା ଆଜ୍ଞା ପଠେଇ ଦଉଛି, ଆହୁରି ପଠେଇବି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଟେକୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ କେଡେ ବଡ ଆକ୍ଟର ଏମାନେ, ଏମାନେ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ସମୟ ଟିକେ ବଦଳିଯିବ ନା, ମାନେ କାହାର ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋସାଇଟିରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଏଇଥିଲାଗି ଏଇଭଳି ଲୋକ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ 2024ଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫଙ୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କନସ୍ପିରେସି କରୁଛନ୍ତି, ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡିଯିବେ, ସେ ଚୋର ଗୁଡା। ସୋ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଧରା ପଡିଲେଣି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକଦମ ନ୍ୟାୟର ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦି ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଇଜ ସେମାନେ 2 ଦିନରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେନି, ମିନିମମ୍ 4-5 ଦିନ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିକି ବସିକି ଡିସ୍କସନ କରିକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। that is the crux, that is what I wanted। ମାନେ ଏଇଭଳି ଡିସିସନ ମୁଁ ଚାହେଁ ବିଜେଡିରୁ, ଏଇଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଡିସିସନ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପେସେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଟା ନିଆଯାଏ, ସେଟା ଠିକ ଡିସିସନ ନିଆଯାଏ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ହାପି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେଡି ସଫା ମାନେ କ୍ଲିନ ଅପ୍ ହଉଛି, କ୍ଲିନ ଅପ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡା ଆସିବ, ଆମେ ମାନେ ସୈନିକ ଓ ସେନାପତି
पूरा डेडिकेटेड व्यक्ति माने जेतल थिबे लड़ाई एभली हबो जे आम भीतर फाट भी माने फाट तो बहुत दूर कथा आमको से माने छुई भी परिबनी माने ଆପଣଙ୍କର इतना ଏକତା ଜଣା टच। ପଡିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।